मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। पीएम मोदी और भगवान राम के कार्टून को लेकर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में राजनीतिक घमासान, सड़क पर उतरी भाजपा व विश्व हिंदू परिषद। दार्जिलिंग से बीजेपी उम्मीदवार राजू बिष्ट को चुनाव प्रचार के दौरान करना पड़ा विरोध का सामना। तृणमूल ने काले झंडे दिखाने के साथ ही लगाया गो बैक का नारा। सिलीगुड़ी में सीपीआईएम, हामरो पार्टी और कांग्रेस नेताओं की बैठक। दार्जिलिंग लोकसभा सीट से गठबंधन उम्मीदवार मुनीष तामांग ने बीजेपी और तृणमूल पर झूठ वादे करने का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मेदिनीपुर में एनआईए टीम पर हमले पर उठाए सवाल। कहा, एनआईए अधिकारी रात में छापा मारने क्यों गए। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी और भगवान राम के कार्टून को लेकर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में राजनीतिक घमासान। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 16 के हाकिमपाड़ा इलाके में माधव भवन के पास तृणमूल वार्ड नंबर 16 कमेटी की ओर से एक फ्लैक्स लगाया गया है। इस फ्लैक्स पर किसी भी उम्मीदवार का नाम या पार्टी का चिन्ह या मतदान अनुरोध नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री और भगवान राम के कार्टून बनाए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद की ओर से सिलीगुड़ी थाने में तृणमूल के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। दूसरी ओर सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने कहा, तृणमूल कांग्रेस हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ाना चाहती है। রামের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ছবি, সেখানে লেখা হয়েছে কি যে আমাকে একবার ছেড়ে দাও তারপরে ভোটে লড়ো। তো এটা তো বিজেপি সারা জীবন ধরেই করছে। ধর্মের নামে ভেদাভেদ, জাতি ভাষার নামে ভেদাভেদ, এই ভোট আসলে পরেই আমাদের বিভিন্ন দেবদেবী নিয়ে রাজনীতি তো বিজেপি করে। এতে কার্টুন যদি কেউ করে থাকে, কার্টুন তো সবাইকে নিয়েই করা হয়, তাতে অন্যায় আমরা কিছু দেখি না। তবে আমরা রাজনৈতিকভাবে মনে করি আমরা বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করছি, রাজনৈতিকভাবেই আমরা লড়াই করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তারা রাজনৈতিকভাবেই লড়াই করতে আমাদের শিখিয়েছেন। আমাদের অধিকার, আমাদের বাংলার যে 1,60,000 কোটি টাকা আমাদের পাওনা, সেই পাওনার অধিকারের দাবিতে আমাদের এবারকার নির্বাচন আমরা লড়ছি। আর বিজেপি রাম বিভিন্ন দেবদেবী নিয়ে তারা রাজনীতি করতে চাইছেন। আমরা বাংলা সংস্কৃতিতে, এই রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাস করি। দেখুন, ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতি এবং ভারতীয় সংস্কৃতির আত্মা হচ্ছে রাম। রাম শুধু ভারতে সীমাবদ্ধ নয়। আপনি যদি কম্বোডিয়া যান, ইন্দোনেশিয়া যান, নেপাল যান, মানে পুরো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া জুড়ে, চীন থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় রাম তার নিজস্ব রূপে পরিচিত। দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেস ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতি, তার আত্মাকে নিয়ে এই ধরনের কার্টুন আঁকতে সাহস পায়। কারণ ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতি সেই উদারতার কারণেই চিহ্নিত হয়। আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ফ্রান্সে একটি কার্টুন আঁকাকে কেন্দ্র করে ফ্রান্সে যেভাবে দাঙ্গা শুরু হয়েছিল এবং তার রেশ আমাদের ভারতবর্ষে এসে পড়েছিল, অন্যান্য যে কোনো ধর্মের উপাস্য বা তাদের পূজিত বা তাদের বিশ্বাসের উপরে যদি কোনো মানুষ কার্টুন আঁকে, তাহলে কি পরিস্থিতি হয় তৃণমূল কংগ্রেস জানে। আর তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয়রা যে রামকে পছন্দ করেন, তাকে নিয়ে এই মকারি করার সাহস পায়। তার কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা রয়েছে। दार्जिलिंग से बीजेपी उम्मीदवार राजू बिष्ट को चुनाव प्रचार के दौरान करना पड़ा विरोध का सामना। तृणमूल ने काले झंडे दिखाने के साथ ही गो बैक का नारा लगाया। आज राजू बिष्ट पहली बार चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने आए। इस दिन वह कच्चा काली इलाके में काली मंदिर में पूजा करने के बाद चुआगाड़ी चौरंगी मोड़ इलाके में राजू बिष्ट को चुनाव प्रचार के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। इलाके के लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। इधर तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष प्रीति रंजन घोष ने शिकायत करते हुए कहा, राजू बिष्ट पिछले 5 वर्षों के दौरान क्षेत्र में नहीं दिखाई दिए जब वह सांसद थे। लोग बाहर से ला करके चोपड़ा की जनता का जीना आराम कर रखा है।
और चोपड़ा में जो टीएमसी के भाड़े के बाहर के कार्यकर्ता आते हैं और वो ये सोचते हैं मैं डर जाऊंगा, मैं उनमें से नहीं हूँ, मेरे अंदर भी गोरखा को दिखूंगा और मैं चोपड़ा की जनता के साथ हूँ और चोपड़ा की जनता के साथ ये जो अन्याय अत्याचार टीएमसी कर रही है मैं छोड़ूंगा नहीं। 2026 में सरकार आएगी, फिर तब जाकर के चोपड़ा में शांति आएगी और ये जो चोपड़ा में जो बदमाशी है इनकी सबकी दुकानें बंद होंगी। और मैं भी पूछ रहा हूँ, तुम्हारा राजू बिष्ट कौन है उनको पता नहीं है, उसका गांव का पता नहीं है, वो बाहर से भाड़े में लेके आए और वो सोचते होंगे हम भाग जाएंगे। हम तो जय श्री राम बोल के उनके साथ ही जो है नाच गान कर रहे हैं, उनके साथ ही जा रहे हैं। রাজু বিস্তে গত 5 বছর এখানে এমপি জিতে গেছিল, আজ পর্যন্ত কেউ মুখটা ওর দেখতে পারেনি। এখন ভোট আসছে, এখন আবার আসলো গো ব্যক্ত বলবে, জনসাধারণ তো খুব আছে। 100 দিনের টাকা দেয়নি মানুষকে, 2 বছর কাজ করার পর 100 দিনের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে, আবার যোজনা টাকা দেয়নি। তার সত্ত্বেও উনি মুখ দেখাতে কি করে আসেন? তার কারণে পাবলিক খেপে গেছে, গো ব্যাক স্লোগান দিয়ে কালো পতাকা দেখাচ্ছে। তারপর রাজীব বস্তা কিন্তু জয় শ্রীরাম স্লোগান দিয়ে গেলেন, কি বলবো? ওনাদের কি করবে? ধর্মের সুর ছিল না তো, ধর্মের ওটা স্লোগান কি বিজেপির? ওটা তো হলো ধর্মের একটা স্লোগান, জয় শ্রীরাম। ওরা তো ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে, হিন্দু মুসলিম নিয়ে রাজনীতি করে। এটা কোন এলাকা দিদি? এটা হলো চুয়াগাড়ি এলাকা, আমাদের মাঝেলি অঞ্চল। আমাদের সাংসদ ছিল ঠিকই, কিন্তু সাংসদ হয়ে বিপুল ভোটে আমরা জিতিয়েছিলাম, কিন্তু সাংসদ হয়ে আমাদের চোপড়া ব্লকে একটিও কাজ করেনি বা 5 বছরে একদিনও মুখ দেখা যায়নি। আজকে ভোট এসছে, আবার উনি টিকিট নিয়েছেন, আজকে উনি এখানে দেখাচ্ছেন। আজকে করোনা গেল, তারপরে গরিবের টাকা যে 100 দিনের কাজের টাকা, আবাসের টাকা সব আটকে রেখেছে। আজকে উনি ভোটের জন্য এখানটায় শোভাযাত্রা করে যাচ্ছেন, তার জন্যই সব পাবলিক খেপে গেছে, তার জন্য গোবাক স্লোগান। আবার গোবাক স্লোগান দেখা কোনো কাজ করেনি পাবলিকের জন্য, এখানে আসার কোনো দরকার নেই, এবার ঝাড়ুপিটা হবে। কারণ আমাদের যে মুখ্যমন্ত্রী আছে, সেই মুখ্যমন্ত্রী আমাদের যে জনগণকে বা আমাদের গরিব মানুষের প্রতি যে 100 দিনের টাকা কেন্দ্র দেয়নি, রাজ্য আমাদের দিয়েছে এবং আগামী দিনে হয়তো 100 ঘরের আবাসের টাকাও হয়তো আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দেবে। এবং লক্ষ্মী ভাণ্ডার, যেটা লক্ষ্মী ভাণ্ডার গত বছর চালু করেছিল 500 টাকা, এখন 500 টাকা থেকে 1000 টাকা, 1000 টাকা থেকে 1200 টাকা। তাহলে বিপুল ভোটে এখন আমাদের যে গোপাल लामा আছেন তিনি জিতবেন। दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर लड़ाई काफी जोरदार दिख रही है। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने स्थानीय भूमिपुत्र गोपाल लामा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी फिर से अपने पुराने सांसद राजू बिष्ट को मैदान में उतारा है। दूसरी ओर कांग्रेस ने सीपीआईएम और हाम्रो पार्टी के साथ गठबंधन किया है और डॉक्टर मनीष तामांग को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आज सिलीगुड़ी अनिल विश्वास भवन में सीपीआईएम, हाम्रो पार्टी और कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। मनीष तामांग ने कहा कि बीजेपी और तृणमूल पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। हाम्रो पार्टी इज सपोर्टिंग कांग्रेस का प्रार्थी मनीष तामांग, डॉक्टर मनीष तामांग। हम बहुत खुश है आज कि आज 3 पार्टी मिलके जो प्रार्थी दार्जिलिंग पहाड़ में हम लोग बोलता था, हम लोग का लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप नीड्स टू चेंज, लेकिन डॉक्टर मनीष तामांग इज़ द चेंज, इज़ द परिवर्तन दैट द पहाड़ एंड द समतल इज़ लुकिंग एज ए एमपी। एक हिस्टोरिक दिन भी हमको लग रहा है क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम देयर इज़ अ कॉमन understanding between the CPIM, between the Congress, between the Nepali Bhasi Gorkha Party, Hamro Party, common minimum understanding, not minimum but a common understanding. 40 years ago when Subhas Gising started a movement for the aspirations of Gorkhas, there was no support from any part of Bengal, let alone any part of India. It was just in the 3 MLA areas of Kalimpong, Korsang and Darjeeling. दार्जिलिंग जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण सीट है, दार्जिलिंग जो बहुत ही एक मूल्यवान सीट है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है बंगाल का और भारत का भी, उसमें जनाकांक्षाओं को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर और जनता के सारे जो वर्ग हैं
उन सभी वर्ग को सम्मिलित करके आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता पिछले सालों में जो दो ध्रुवों में पिसी हुई थी, our people were caught in two poles. On the one hand, one pole represented corruption and oppression. एक तरफ का ध्रुव था अत्याचार का और भ्रष्टाचार का, दूसरी तरफ का ध्रुव था झूठे आश्वासनों की और विभाजन की राजनीति। इन दोनों से तंग आकर पिसे हुए हमारे दार्जिलिंग के जो लोग हैं इसको रिजेक्ट करने के लिए रेडी हैं और हम वो अल्टरनेटिव पेश करने आए हैं जिसका दर्शन हमारे नेतृत्वगण ने रखा है और इसी के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे और हम जीतेंगे, ऐसा पूरा विश्वास करते हैं। धन्यवाद। গতকাল থেকে নেমে পড়েছি, কারণ গতকাল থেকেই প্রমাণিত হয় প্রার্থী নির্দিষ্টভাবে যখন স্কুটনিতে প্রার্থী টিকে যান তখনই ধরা হয় প্রার্থী ময়দানে আছেন। আমরা মনে করি এই মুহূর্তে যে কয়জন প্রার্থী দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিযোগিতা করছেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রার্থী হচ্ছে ডক্টর মনীষ তামাং। অনেক বিতর্ক থাকবে, অজয় এডওয়ার্ডের পার্টি, বামফ্রন্টের পার্টি, কংগ্রেসের পার্টি, বিতর্ক থাকবে। বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। হাত চিহ্নে যিনি দাঁড়াচ্ছেন, এই ধরনের ইতিহাস দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে 1988 সালে ছিল, 1991 সালে ছিল, 2024 সালে আমরা কি দেখছি? অনিত থাপার দলের লোক তৃণমূল দলের প্রার্থী। ওইটা যেমন একটা বিতর্কিত প্রশ্ন। আমরা বুক ফুলিয়ে গত 4 তারিখে দার্জিলিংয়ে কংগ্রেসের পতাকা, বামফ্রন্টের পতাকা, অজয় এডওয়ার্ডের পতাকা নিয়ে দার্জিলিংয়ে কয়েক হাজার কংগ্রেস, আমরা পার্টি, সিপিএম, বামফ্রন্টের লোকরা মিছিল করে আমরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছি। কংগ্রেস মনোনীত এবং হামরো পার্টি আর বামফ্রন্ট সমর্থিত প্রার্থী ডক্টর মনীষ তামাং, তিনি দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ডক্টর মনীষ তামাং একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক। তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক। কালিম্পংয়ে তার আদি বাড়ি, কিন্তু সারা ভারতবর্ষেই বিভিন্ন মহলে তার পরিচিতি আছে। গোর্খা জাতির উন্নয়ন, বিকাশ, অধিকারের জন্য শুধু দার্জিলিংয়ে নয়, সারা দেশেই তিনি তার সাংগঠনিক কাজ, তার প্রচারের কাজ তিনি করেন। এরকম একজন প্রার্থী আমরা এটা মনে করি দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের জন্য তিনি যোগ্যতম প্রার্থী। আমরা কংগ্রেসের প্রার্থী, তাকে আমরা আমাদের বামফ্রন্ট, আমাদের হামরো পার্টির পক্ষ থেকে আমরা সমর্থন করছি। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मेदिनीपुर में एनआईए टीम पर हमले पर उठाया सवाल। कहा, एनआईए अधिकारी रात में छापा मारने क्यों गए थे? क्या उनके पास पुलिस की अनुमति थी? सीएम ने आरोप लगाया कि एनआईए बीजेपी को समर्थन देने के लिए ऐसा कर रही है। उन्होंने कहा, बीजेपी सोचती है कि वे हर बूथ एजेंट को गिरफ्तार कर लेगी। ममता बोली, हम बीजेपी की इस गंदी राजनीति के खिलाफ है। एनआईए टीम पर मेदिनीपुर के भूपति नगर इलाके में हमला हुआ था। हमले में बताया गया कि पुलिस कर्मियों ने बताया कि एनआईए अधिकारी घायल हुए हैं। हमला फिर दीदी জানিয়ে গেছিল ওরা কেন পুলিশকে না জানিয়ে যাচ্ছে? নিয়ম হচ্ছে পুলিশকে, লোকাল পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া। তো মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে, তারা কি করে বুঝবে? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে, বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে? সব ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করবে? পরে ভোটে জিতবে? শূন্য গুলি ছুটছে। দুজন তৃণমূল কর্মীকে অ্যারেস্ট করেছে আজকে। কি অধিকার আছে না? শুধু বিজেপিকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য বিজেপি নোংরামি খেলা খেলছে, আমরা সারা পৃথিবীতে আওয়াজ। सिलीगुड़ी के 3 छात्राओं से दुष्कर्म के आरोप में एक ट्यूशन टीचर की गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम अभिषेक व्यंगरा है। अभिषेक व्यंगरा अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। आरोप है कि शुक्रवार की सुबह जब सभी बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे, तभी 3 छात्रों को वो अपने कमरे में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद छात्राओं के परिजनों ने फदानगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भाजपा उम्मीदवार जयंत कुमार रॉय ने लोकसभा क्षेत्र के डाबग्राम फूलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में किया चुनाव प्रचार। साथ ही कई पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थामा भाजपा का दामन। जयंत कुमार रॉय ने फूलबाड़ी में सुबह गोड़ा मोड़ से चुनाव प्रचार और जनसंपर्क शुरू किया और फिर पुटीमारी जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद फूलबाड़ी पश्चिम धनतला में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। कई कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने तृणमूल और अन्य पार्टियों को छोड़कर जयंत कुमार रॉय का हाथ पकड़कर भाजपा में शामिल हो गए। মোটামুটি 15-16 বছর তৃণমূল করছি। আমাদের পাড়ারই মানে আমরা ছিলাম, আমি যুব সভাপতি ছিলাম। যুব সভাপতি ছিলেন কত নম্বর পার্টে? 301 নম্বর পার্টে। তো হঠাৎ বিজেপিতে জয়েন করলেন কেন? ওই চরের দল করা যাবে না। আজকে যারা তৃণমূল করে আপনারা একটু চিন্তা করে দেখবেন কোন ভালো লোকটা করে। সব চোর চামারে ভরে গেছে, আর তৃণমূল নাই, সব সিপিএম আর কংগ্রেসের দলই তৃণমূলটা চালাচ্ছে। মমতা ব্যানার্জির হাতেও আর তৃণমূল দল নাই। এর জন্য আমরা তৃণমূল ছেড়ে আমরা কতজন মিলে জয়েন করলেন? আমরা আমাদের সিপিএমের যে প্রার্থী ছিল ওই প্রার্থীর হাজবেন্ড শঙ্কর অধিকারী, তারপরে এর বৌদি ছিল ওই তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রার্থী ছিল, ওনারাও চলে আসলো। মোটামুটি আমাদের 40-50 জন হবে। আপনি কার হাতে আজকে পতাকা তুলে আমাদের নিলেন? এমপির হাতে, জয়ন্ত রায়। কি নাম আপনার? বিধান সরকার। আগামীতে বিজেপিতে কিভাবে খাটবেন? আগে যেমন তৃণমূলে খেটেছেন এক সময়। তৃণমূলে যেইভাবে খাচ্ছি বিজেপিতে ওইভাবেই খাটবো। আর তৃণমূলে যখন ছিল আমাদের যারা নেতা ছিল ওই নেতা আর তৃণমূল মানে অঞ্চলে নাই। এখন সব দেখবেন কে কে বসে আছে, আপনারাই দেখবেন। এখানে মানুষের বিপুল উৎসাহ আমাদের সাথে জয়েন করতে যাচ্ছে। আর বুঝতেই পারছেন পশ্চিমবঙ্গে যে অবস্থা, তাতে বিশেষ করে নারীদের উপর যেরকম অত্যাচার চলছে, তাতে মায়েরা বোনেরা আজকে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। আজকে তার জন্য মায়েদের দেখুন কী উপস্থিতি। তাই না, আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখানকার যে চোরের উপদ্রব, তার থেকে ফুলবাড়িও বঞ্চিত, ফুলবাড়িও সেই চোরদের উপদ্রব থেকে বঞ্চিত হলো না। আর এদেরকে হটানোর জন্য আমরা লেগে পড়ছি, আমরা এই চোরদেরকে আমরা উৎখাত করেছি। আচ্ছা, আজকে কেমন সাড়া পেয়েছেন? মানে বিপুল সারা। যে এখনো পর্যন্ত কোন কোন এলাকা আপনি প্রচার করলেন? ফুলবাড়ির প্রায় ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির সবগুলো বুথেই যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहाँ आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्पी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसी जरूरी स्थानों तक आसान पहुंच। कॉल करें 9755420000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है। सिलीगुड़ी के लिए बड़ी खुशखबरी, अपनों के उपचार के लिए दूर जाने का दुख अब समाप्त। कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सिलीगुड़ी में ही आपको मिलेगी प्रसिद्ध साउथ इंडियन डॉक्टरों की सेवा। जी हाँ, सही सुना आपने, सिलीगुड़ी के कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स आप साउथ इंडिया के प्रसिद्ध अस्पताल जैसे कि नारायण हेल्थ, अपोलो हॉस्पिटल्स, VIMS हॉस्पिटल्स, मणिपाल हॉस्पिटल्स, मीनाक्षी मिशन हॉस्पिटल से आए डॉक्टर से अपनों का इलाज कराइए। साथ ही उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेवा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स, नियर वेगा मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9134343404। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर लॉटरी निसके साथ हो। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गॅरंटीड र धेरै पुरस्कार हरू। टिकट को दाम मात्र 500 रुपया। ड्रॉ हुन्छ 20 अप्रिल। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर 2024। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Sevok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970.
इस लड़की का पहले परफॉर्मेंस था सेरेब्रल पल्सी, तो ये होना ही था। इस लड़के का ऑटिज्म, बात नहीं कर पाता है। ADHD ये भी एक बीमारी है। सूत्रा के साथ वो सिर्फ सर ऊंचा करके खड़ा नहीं है, वो बहुत सा रास्ता आगे बढ़ चुका है। इस जगह पर हर एक बच्चों के मुंह पे खुशियां लाई जाती है। वो करता है और कर सकता है, तभी तो वो बच्चे आज अपने पैरों पे खड़े हैं, बात कर रहे हैं और बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सूत्रा, पावर टू कॉन्कर। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में चलेगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, करवाई जाएगी उत्तर भारत और रामलला के दर्शन। आज सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में एक पत्रकार सम्मेलन कर IRCTC के अधिकारियों ने बताया कि भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन 18 मई को न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से खुलेगी। यह ट्रेन मालदा टाउन, रामपुर हाट, दमुका, भागलपुर, जमालपुर, क्यूल समेत पटना के यात्रियों को उत्तर भारत और रामलला के दर्शन कराएगी। इसके लिए 8 रात और 9 दिन के पैकेज की व्यवस्था की गई है। নমস্কার, আমি বিশ্বরঞ্জন শাহ, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ রিজিওনাল অফিস গুয়াহাটি IRCTCর পক্ষ থেকে এসেছি। আজকে এখানে প্রেস মিট করার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য, IRCTC রিজিওনাল অফিস গুয়াহাটি একটি ট্রেনের শুভ সূচনা করেছে, যার নাম হচ্ছে উত্তর ভারত দর্শন উইথ রামলালা, যেটা অযোধ্যাতে আছে। 8 রাত্রি 9 দিনের প্রোগ্রাম। NGP থেকে ট্রেনটি ছাড়বে 18ই মে, ফিরে আসবে 26শে মে। এই ট্রেনে যে আমরা নিয়ে যাচ্ছি প্রথমে শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী দর্শনের জন্য কাটরাতে, ফেরার পথে মথুরা, হরিদ্বার, তারপরে মথুরা, বৃন্দাবন এবং সর্বশেষে অযোধ্যা দর্শন করে আমরা ফিরে আসব। ট্রেনটি স্লিপার ক্লাসের সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে। অ্যাপ্রক্সিমেটলি 800 জন প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাওয়ার ক্যাপাসিটি আছে। ট্রেনে অনবোর্ড মিল, সিকিউরিটি গার্ড, ট্যুর এসকর্ট, প্যারামেডিক্স এ সকলের সুবিধা আছে। যখন আমরা ট্রেনের বাইরে রাত্রি যাপন করব কোথাও, সেখানে হোটেল অ্যাকোমোডেশন প্রোভাইড করা হয়েছে। ফ্যামিলি ওয়াইজ আমরা রুম দেব এবং সকল দর্শনীয় স্থানে যেমন ট্যুরিস্ট কোচে নিয়ে যাওয়া, তাদের গাইডেন্সের জন্য ট্যুর ম্যানেজার, সকল ব্যবস্থা রাখা আছে। কিভাবে যোগাযোগ করবে? ট্রেনটিতে বুকিং করার জন্য IRCTCর ওয়েবসাইট www.irctctourism.com ওয়েবসাইটে গেলে ভারত গৌরব XNJP দেখলে পরে ট্রেনটিতে বুকিং করতে পারবেন, বা IRCTCর অথরাইজ যে কোনো ট্রাভেল এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করলে তারা এই বুকিং করে দিতে হবে। এর জন্য আলাদা করে কোনো এক্সট্রা পয়সা দিতে হবে না, যা ট্রেনের ভাড়া 17,900 টাকা জনপ্রতি, এটা দিলেই হবে। सिलीगुड़ी में 302 ग्राम मादक पदार्थ के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कार्रवाई में खोरीबाड़ी पानी टंकी के सटे इलाके में दिलस राम जोत से मादक पदार्थ के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान गौर सिंह जोत निवासी सुजीत बर्मन और जय महंत के रूप में हुई है।
पानी टंकी चौकी की पुलिस ने दिलस रामजोत से 2 संदिग्ध को गिरफ्तार किया। ये मादक पदार्थ बेचने की फिराक में थे। गिरफ्तार लोगों को सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अलीपुरद्वार जिले के विभिन्न इलाकों में भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया। आज बीरपारा स्थित बीजेपी के पार्टी कार्यालय में भी पार्टी का झंडा फहराकर स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष व प्रत्याशी मनोज तिग्गा मौजूद थे। सुबह भाजपा टाउन मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर सिन्हा ने पार्टी का झंडा फहराया और कार्यकर्ताओं को इस दिन के महत्व का प्रकाश डाला। लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल को झटका। महासचिव विकास राजभर सहित कई परिवार टीएमसी छोड़कर भाजपा में हुए शामिल। कुछ बिहार पानीशाला ग्राम पंचायत के तृणमूल कांग्रेस महासचिव विकास राजभर के नेतृत्व में कुछ बिहार जिला भाजपा पार्टी कार्यालय में तृणमूल कांग्रेस के 25 परिवार भाजपा में शामिल हुए। वहीं दावागुड़ी क्षेत्र से मोताब अली मियां के नेतृत्व में 33 और परिवार भाजपा में शामिल हुए। कुछ बिहार जिला भाजपा अध्यक्ष सुकुमार रॉय ने इन सभी को पार्टी का झंडा देकर पार्टी में स्वागत किया। दावागुड़ी अंचले और पानीशाला अंचलेर तृणमूल कांग्रेसের সাধারণ সম্পাদক এবং সঙ্গে আরও 25 জন আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করলেন। এরপরেও আরও কয়েক দফায় যোগদান আছে। আজকে আমরা জানি একটু পরেই আমাদের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রার্থী আর ওনার সেই কুটিবাড়ি ফুলেশ্বরী জাহাঙ্গীর আলম তার নেতৃত্বে প্রায় 500 তৃণমূল কর্মী ভারতীয় জনতা পার্টি যোগদান করবেন। আর একটু পরেই আমি সেখানে যাব। সেরকম প্রতিটা জায়গায় কুচবিহারের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ দলে দলে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছে। আর সেই জন্যে তৃণমূল কোনো জায়গায় যারা বসে আছে তৃণমূল তাদেরকে 2-1জনকে যোগদান করিয়ে বলছে বিজেপির থেকে যোগদান করবে। এটা সম্পূর্ণ একদম মিথ্যা। কোনো জায়গায় ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী এই সময় আর তৃণমূলে যাবে না। তৃণমূলের সমস্ত কর্মী আর কয়েকদিনের মধ্যে 10 থেকে 12 তারিখের মধ্যে তৃণমূল প্রায় পরিষ্কার হবে কুচবিহার। কারণ একটাই যে তৃণমূলে ওইখানে কোনো মানসিকতা নাই, ঠিক আছে, কোনো ঐক্যবদ্ধতা নাই। ওইখানে থাকা মানে নিজেকে দম বন্ধ হওয়ার মতন পরিস্থিতি একটা আসছে। এই জন্য তৃণমূল ছেড়ে মোদিজির হাত শক্ত করার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি। কতজন জয়েন করলেন আছে? 25 জনের উপরে জয়েন করলেন। কী নাম আপনার, কী দায়িত্ব ছিলেন? আমার নাম বিকাশ রাজভর, তৃণমূলের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম পানিশালা অঞ্চল থেকে। আমরা মোটামুটি 22-25 জন আমরাও আসছি। আমরা তৃণমূল কর্মী ছিলাম, কোনো তো নেতা কথা ছিলাম না। এদের দুর্নীতির জন্য আমরা বিজেপিতে যোগদান করলাম। কী নাম আপনার? আমার নাম মোতালিব মিয়া, দাওয়াগুড়ি অঞ্চলে 127 নম্বর বুথ। এতদিন পরেই কেন জয়েনিং করলেন? অনেকদিন থেকে করি আমরা। ভোট মোটামুটি 3-4 বার এই বিজেপিকেই দিয়েছি। আমরা কয়েকটা ছেলে মিলে আমরা দিচ্ছি। ভোট বিজেপিকে দিতেন আর তৃণমূল করতেন না? মানে ছিলামই না বাড়িতে। এরা এদের অত্যাচারের পরে তো বাড়িতে সারা দিলাম, জুবার পরে তো বাড়িতেই থাকি না, বাইরে থাকি। কাদের অত্যাচার ছিল? টিএমসি রে। আপনি তো টিএমসি অনেক লোকজন। আপনি কোন পার্টি করতেন আগে? হ্যাঁ, আগে কোন পার্টি করতেন? আগে আমি তৃণমূলে করতাম। এখন বিজেপিতে যোগদান করলেন? বিজেপিতে যোগদান করলাম। বিজেপিতে যোগদানের আগে বিজেপিকে ভোটদান করেছেন? হ্যাঁ, ভোট দিয়েছি আমি। তৃণমূল করে বিজেপিকে ভোট? হ্যাঁ, দিয়েছি। सिलीगुड़ी के माटीगड़ा थाने की पुलिस ने विभिन्न इलाकों में चोरी और खोए हुए 20 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंपा। आज दोपहर करीब 12 बजे माटीगड़ा थाने में पुलिस ने बरामद मोबाइल फोन को उनके असली मालिकों को सौंप दिया। मालूम हो कि पिछले कुछ महीनों से माटीगड़ा थाना अंतर्गत विभिन्न इलाकों में मोबाइल फोन चोरी और गुम होने की शिकायतें आ रही थी। उन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और कुल 20 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिया गया। অ্যাকচুয়ালি 9 আগস্ট আমি দুপুরবেলা এয়ারপোর্ট থেকে আসছিলাম, তো ফ্লাইওভারের উপরে আমি একটু স্লো করি, ফোন এসছে বলে আমার ফোনটা বুক পকেটে ছিল। তো ওই সময়টায় পাশ থেকে বাঁ দিক দিয়ে একটা হাই স্পিড বাইক, দুটো ছেলে ছিল, নাম্বার প্লেট ছিল না পিছনে, ওরা এসে আমার পকেট থেকে স্ক্র্যাচ করে নিয়ে যাচ্ছে। আমার তো স্কুটি ছিল, আমি বাইক নিয়ে অত স্পিডে আমি করতে পারিনি। তো সঙ্গে সঙ্গে মাটিগড়া থানাতে এসে এফআইআর করি, আমি ডায়েরি করি। ডায়েরি করার পরে 2-3 বার খবর নেওয়ার পরে আজকে ফোনটা পেলাম, খুঁজে পেয়ে।
তো পুলিশ যথেষ্ট হেল্প করেছে, সহযোগিতা করেছে। তো আশা ভরসা ছিল পাবো একদিন। কেমন লাগছে আজকে? খুব ভালো লাগছে। পুলিশ প্রশাসনকে কি বলবেন? ভালো, তো পুলিশ তো কাজ করে, নিজের কাজ করে, এখন কারাগারও লাখের ব্যাপার থাকে। সেই সময়কার অভিজ্ঞতাটা কি ছিল যদি একটু ওই বলেন? সময় খুবই আপসেট ছিলাম আমি। অ্যাকচুয়ালি এই ফোনের মধ্যে এত পার্সোনাল ডেটা ছিল, ব্যাংকিং, গুগল পে, ফোনপে সব অপশনগুলি এখানে থাকে। আর ইনফ্যাক্ট ফোনটা এসেছিলো তখন ফোনটা রিং হচ্ছিল, ফোনটা ওপেনও ছিল। আমি ইনস্ট্যান্ট এসে আমার এটিএমের যা ব্যালেন্স ছিল আমি উইথড্র করে নিই, যাতে কোনো রকম ট্রানজ্যাকশন করতে না পারে। হ্যাঁ, তারপরে ইমেল, আমার জিমেল অ্যাকাউন্ট ছিল, ইমেল অ্যাকাউন্ট দিয়ে আমি ফোনটাকে টেস্ট করার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, ইমেল সব ব্লক করে দিই। এফআইআর করার পরে আমি সমস্ত সার্ভিস সেন্টারে যাই। ফোনে দুটো সিম ছিল, জিও অ্যান্ড ভোডাফোন, তাদের গিয়ে ফোন নাম্বারটা ব্লক করি ইনস্ট্যান্ট। এগুলো আমি 2-3 ঘন্টার মধ্যে করেছি। আপনার নাম আর কোথায়? আমার তপন দাস। বাড়ি কোথায়? বাড়ি হচ্ছে সমতিপুর, হকিমপাড়া পরে। सिलीगुड़ी में बिजली के खंभे में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी। सिलीगुड़ी के 18 नंबर वार्ड के बिजली के खंभे में आग लगने से इलाके में काफ़ी उत्तेजना देखी गई। स्थानीय निवासियों ने बिजली के खंभे में आग लगी देखी और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जाँच अग्निशमन विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। कर्मचारियों को आगे सामने बैठा कर्मचारी था, फोन किया से गाड़ी लाइने है। আপনি বলেছিলেন যে এখানে আগুন লেগেছিল, তো তারপর ওনারা কি রিঅ্যাক্ট করেন? हम गया वहाँ, बोला कि आग लगा हुआ है पुल में, तो कहाँ पे? हमसे REC क्लब के सामने। तो हम बोलो हम फोन कर रहा है, से गाड़ी वाला चला जाएगा, अभी तक नहीं आया। আমি দেখলাম লাইট পোস্টে কিছুক্ষণ মানে আগে দেখলাম যে প্রথমে ধোয়া হতো, তার উপরে মানে কেবলের একটা বক্স ছিল এবং ওই বক্সটা জ্বলে গেল, একদম পুরো আগুন হয়ে গেলো। তারপর অফিসে ফোন করা হলো, ফোন করার পরে লোক লাগলো, আমরা কেউ 1-2 দিন অফিসে 2 জন অফিসে চলে গেলাম। যাওয়ার পরে এদিকে ফায়ার ব্রিগেডে চলে আসলো, পুলিশও চলে আসলো। তারপরে কিছুক্ষণ আগে এখন ইলেকট্রিকওয়ালা আসলো, তো ওনারা তার ঠিক করে গেল, বললো একটু পরে আবার আসবো, তখন আসি ঠিক। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।